Guys, nagmarinate ko kuan guys. Nagmarinate ko og pork chop. Guys, nagmarinate ko kuan guys. Nagmarinate ko og pork chop. Ano guys? Ang atong pork chop. Ang atong ginarinate. Marinitong dyan nato yung pork chop aron dami kanon. Marinate dyan ang pork chop aron dami kanon. Kanon guys, basta i-marinate. Naluto na ang akong gimarinate nga pork chop. Naluto na. Dali na mo diri guys. Shout out ni Ma'am Holing. Shout out ni Sir Loloy. Shout out ni Nining. Shout out ni Rudy. Belated happy birthday sa akong sister na si Ninita Escarten Sara. Nani siya ang na luto nga pork chop na akong gimarinate pa ni gabi. Basta magmarinate gani mo og baboy, manok, isda, inig kagabi, inig kaon jud nato, lami jud kaayo. Thank you for watching. Salamat.